सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मद्दी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा प्रोग्राम है सच्ची बातें और आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम सच्चे नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सच्ची सच्ची बातें सुनते हैं और उससे सच्ची सच्ची बातें सीखने की कोशिश करते हैं। यानी जो हमारे प्रोग्राम का नाम है इसी के मुताबिक इस प्रोग्राम में सच्ची सच्ची बातें बयान की जाती हैं। यानी सच्चे नबी प्यारे नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की अहादीस मुबारका यानी आपके इरशादात को हम सुनते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के हालात, आपके कमालात, आपके मौजज़ात का बयान सुनते हैं और अपने सच्चे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नाम और उनके माना को जानते हैं और उससे मुतालिक बहुत सारी रिवायात सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। तो इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में भी हम अपने 3 सेगमेंट करेंगे। पहले सेगमेंट में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे नामों में से एक नाम का माना बयान किया जाएगा और दूसरे सेगमेंट में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, आपकी ज़िंदगी के हालात और वाक़यात में से कोई वाक़या बयान किया जाएगा और तीसरे और आखिरी सेगमेंट में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारी प्यारी हदीस पाक और उसके तहत उलमाए किराम ने जो इरशादात अपनी किताबों में तहरीर किए हैं उसका खुलासा सुनेंगे। सिलसिले की इब्तिदा में, प्रोग्राम की इब्तिदा में हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने की एक फजीलत सुनते हैं। बच्चों, बड़ी प्यारी हदीस पाक है, आपने गौर से सुनना है और नियत भी करनी है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस हदीस पाक में जो कुछ बयान किया गया है इस पर अमल की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जी, तो हमारे आखिरी नबी अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब 2 दोस्त आपस में मिलते हैं, 2 दोस्त आपस में मिलते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, जिसको मुसाफा करना कहा जाता है, हाथ मिलाते हैं हम। कोई दोस्त मिलता है, कोई ख़ानदान का शख्स मिल जाए, स्कूल जाते हैं, मदरसे जाते हैं, कारी साहब होते हैं, उस्ताद साहब होते हैं, उनको भी हाथ मिलाते हैं और अपने दोस्तों को भी हाथ मिलाते हैं। तो ये तो हमारा रोज़ का ही एक काम है, लेकिन हमने करना क्या है ये तवज्जो से सुनेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब 2 दोस्त आपस में मिलते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं तो उन दोनों के जुदा होने से पहले पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सुभान सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। किड्स मद्दी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें के पहले सेगमेंट का नाम है प्यारे नबी के सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी, प्यारे नबी के प्यारे नाम। तो बच्चों, आज भी आपको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक प्यारा सा नाम बताऊंगा और वो बड़ा यूनिक है और कम लोगों को ये नाम मालूम होता है। इसका माना भी जानेंगे इंशाअल्लाह और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये नाम क्यों है, इसकी वजह और इसके रीज़न को भी सुनेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों में से एक नाम माही भी है। मीम अलिफ हा और या। कैसे हसनैन भाई दोबारा बताएं, हिज्जे करें इसके। मीम अलिफ हा और या। जी, किड्स मद्दी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये आमतौर पर नाम बयान नहीं किया जाता, लेकिन ये भी प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों में से एक नाम है माही। एक दफ़ा बुलंद आवाज में कहें, नाम क्या है? माही। माही। और बच्चों, ये वो नाम है जो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया कि मेरे बहुत से नाम हैं, उनमें से एक नाम क्या है?
ماہی۔ بچوں اس کا مطلب پہلے جانتے ہیں، پھر وہ حدیث پاک جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا یہ نام خود بیان کیا وہ سنیں گے۔ ماہی کا معنی ہوتا ہے مٹانے والا۔ ماہی کا لفظی مطلب کیا ہے؟ مٹانے والا۔ مٹانے والا۔ تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماہی یعنی مٹانے والا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کفر کو مٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ چونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف لانے سے کفر مٹا، اسلام غالب ہوا، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کفر کو مٹانے کی وجہ سے کیا کہلاتے ہیں؟ ماہی، کفر کو مٹانے والا، کفر کو مٹانے والا۔ جی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے کئی نام ہیں، میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سبب سے کفر کو مٹاتا ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ماہی ہونا اس کو بھی بیان فرمایا کہ میرا ایک نام ماہی ہے، اور ماہی کیوں کہا جاتا ہے اس کی لاجک کو بھی بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سبب سے کفر کو مٹاتا ہے۔ بچوں اگر ہم اسلام کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، اعلان نبوت فرمانے سے پہلے لوگ کفر میں مبتلا تھے، جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور معبودان باطلہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے تھے۔ حالانکہ اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ توحید۔ اور توحید کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارا سچا رب اکیلا ہے، عبادت کا جو مستحق ہے وہ ایک ہی ہے، جو معبود ہے وہ ایک ہی ہے، خدا ایک ہی ہے۔ تو وہ ایک خدا کو نہیں مانتے تھے، بہت سارے جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اپنا نبی ہونا ظاہر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی دعوت دی، تو اب کیا ہوا؟ رفتہ رفتہ وہ لوگ جو بہت سارے جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے تھے انہوں نے اس کفر سے، شرک سے توبہ کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، صحابیت کی شرف سے مشرف ہوئے۔ اور وہ لوگ جو پہلے کئی خداؤں کے سامنے سر جھکاتے تھے، جھوٹے خداؤں کے سامنے، اب وہ سچے اور حقیقی ایک خدا کے آگے سر جھکانے والے ہو گئے۔ بچوں تھوڑے سے ہی عرصے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو دعوت تھی، پیغام تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محنتیں اور کوششیں تھیں، اور آپ کا ایک رب تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے اعتبار سے، دین کو عام کرنے کے اعتبار سے ایک کارنامہ تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں عرب کی سرزمین پر اور پھر عرب سے دوسرے علاقوں میں اسلام پھیلتا چلا گیا، کفر مٹتا چلا گیا۔ یعنی اس کو یوں سمجھیں، آپ نے دو چیزوں کے بارے میں سنا ہوگا، دو ضدیں ہوتی ہیں، جیسے کہ اوپر کی ضد کیا ہے؟ اوپر کی ضد کیا ہے؟ اپوزٹ کیا ہے اس کی؟ نیچے۔ اوپر کی ضد کیا ہے؟ نیچے۔ دائیں کی؟ بائیں۔ آگے کی؟ پیچھے۔ اسی طرح اندھیرے کی ضد کیا ہے؟ اجالا۔ اجالا، روشنی۔ تو اسی طرح اسلام اور کفر ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو اب بچوں جب رات ہوتی ہے اندھیرا ہوتا ہے، لیکن جب فجر کا وقت ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، تو اب آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ سورج جیسے جیسے اوپر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اجالا ہوتا ہے، روشنی آتی ہے اور اندھیرا جاتا ہے۔ ایسا ہے نا؟ یعنی دو ضدیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اندھیرا ہے تو روشنی نہیں، روشنی ہے تو اندھیرا نہیں۔ جیسے ہی روشنی آتی ہے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سمجھیں کہ پہلے کفر تھا، کفر کی اندھیری رات میں، کفر کے اندھیرے میں لوگ بھٹکے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہدایت کا آفتاب ہیں، ہدایت کی سورج ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی طلوع فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اپنا نبی ہونا ظاہر کیا اور آپ نے اسلام کی، خدا کے ایک ہونے کی، توحید کی دعوت دی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کی روشنی سے اس طرح اجالا ہوتا چلا گیا کہ کفر کی کالی رات ختم ہو گئی اور ساری دنیا پر اسلام غالب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جی، تو آج تک دیکھیں الحمدللہ 1400 سال کا عرصہ گزر گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، لیکن بچوں دیکھیں دن بدن اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم آئے دن دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے بھی مختلف ملکوں میں، علاقوں میں جاتے ہیں، اور مبلغین کی دعوت سے کئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ مدنی چینل پر بھی اس کے ہم نظارے دیکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا، یہ سلسلہ
बढ़ता रहेगा। अल्लाह तबारक व ताला हमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए और दीन इस्लाम के अहकाम को समझने की सादत अता फरमाए। आमीन। क्या कहेंगे? आमीन। माशाअल्लाह। तो इसी के साथ हमारा ये पहला मरहला अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब हमने बढ़ना है अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम करते क्या हैं, नाम मैं बताऊंगा, इस सेगमेंट का नाम मैं बताऊंगा, बस आप लोगों ने ये बताना है कि करेंगे क्या हम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सच्ची बातें सुनेंगे। माशाअल्लाह, पूरा जवाब नहीं दिया आपने। बहरहाल नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात, वाक़यात, आपके मौजज़ात और आपके कमालात को सुनते हैं, आपकी सीरत को पढ़ते हैं और उससे मदनी फूल लेने की कोशिश करते हैं। तो हमारे दूसरे सेगमेंट का नाम मिलकर बताना होगा मदनी चैनल के नाजरीन को, और जो प्यारे प्यारे बच्चे हमें देख रहे हैं उनको भी बताना होगा, उनको भी पता होगा। वो माशाल्लाह हर पीर इस सिलसिले को देखते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं, तो उनको पता होगा। लेकिन दोबारा याद दहानी के लिए हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें के दूसरे सेगमेंट का नाम है ऐसे हमारे प्यारे नबी। सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। ऐसे हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए प्यारे नबी अलैहिस्सलाम जिनका हम कलमा पढ़ते हैं और जिनके सदक़े में हम मुसलमान हैं और दोनों जहान की नेमतें पा रहे हैं, आप अलैहिस्सलाम बड़ी अज़मतों के हामिल थे। हम दुआ करते हैं रब की बारगाह में, प्यारे आका अलैहिस्सलाम भी दुआ किया करते थे। दुआ करना इबादत भी है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलाम की ये शान थी कि जब भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में दुआ करते, अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को कबूल फरमाता, क्योंकि अल्लाह का हर नबी मुस्तजाबुद दावात होता है। ये एक मुश्किल लफ्ज़ बोला है मैंने, मुस्तजाबुद दावात। इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? बच्चों, मुस्तजाबुद दावात उस बंदे को कहते हैं, उस हस्ती को कहते हैं कि जिसकी दुआ कबूल होती हो। जिसकी दुआ कबूल होती है उसको क्या कहते हैं? मुस्तजाबुद दावात। मुस्तजाबुद दावत। जी, तो अल्लाह का हर नबी क्या होता है? मुस्तजाबुद दावात। अल्लाह के नबियों की दुआ क्या होती है? कबूल होती है। और जो सारे नबियों के सरदार हैं प्यारे मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो इनकी दुआ कबूल क्यों ना होगी? आप अलैहिस्सलाम की हर दुआ रब की बारगाह में कबूल है। और इसका नज़ारा सहाबा किराम भी देखते थे। कभी भी कोई मसला होता, कोई दुआ करवाने की हाजत पेश होती, तो सहाबा किराम आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते। प्यारे आका अलैहिस्सलाम सहाबा के उस मसले के हवाले से रब की बारगाह में दुआ करते। जैसे ही दुआ करते तो रब तबारक व ताला अपने महबूब अलैहिस्सलाम की दुआ के असर को जाहिर फरमा देता और सहाबा किराम भी देखकर खुश हो जाते थे। तो इसी से रिलेटेड एक वाक़या मैं आपके सामने बयान करूंगा कि आप अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी, सच्चे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ किस तरह कबूल हुआ करती थी। चुनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक प्यारे सहाबी हैं जिनका नाम अबू हुरैरा है। नाम नहीं है इनका, नाम तो अब्दुर्रहमान बिन सख्र है, लेकिन इनकी कुनियत अबू हुरैरा और ये अपनी कुनियत से ही पहचाने जाते हैं। अबू हुरैरा नाम आपने सुना होगा बच्चों। ये वो सहाबी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा अहदीस रिवायत की हैं, बयान की हैं। यानी आज हमारे पास जो हदीस की किताबें हैं, उन अहादीस की किताबों को देखा जाए तो मुख्तलिफ सहाबा किराम ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की अहादीस को बयान किया है, कोट किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिनकी रिवायात मिलती हैं, सबसे ज़्यादा जिन्होंने हदीसें बयान की हैं, जो हम तक पहुँची हैं, उनका नाम क्या है? हज़रत सैयदना अबू हुरैरा। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा। और इनका असल नाम क्या है? अब्दुर्रहमान बिन सख्र। अबू हुरैरा इनकी कुनियत है और ये कुनियत से ही पहचाने जाते हैं, क्योंकि ये कुनियत आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तरफ से मिली थी। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने इनको जो कुनियत अता फरमाई थी, तो ये कुनियत इतनी मशहूर हुई कि लोग इनके असल नाम से ही वाकिफ़ न रहे। लेकिन इनका असल नाम उलमा ने क्या बयान किया है? अब्दुर्रहमान बिन सख्र। अब्दुर्रहमान बिन सख्र। ये किसका नाम है भाई? आप बताएं। अबू हुरैरा। अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु का। बच्चों ये अपना वाक़या बयान करते हैं। चुनाचे हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी वालिदा मुसलमान नहीं हुई थी और मैं अक्सर अपनी वालिदा को इस्लाम की दावत दिया करता था। यानी हज़रत अबू हुरैरा ख़ुद तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे, सहाबी बन गए थे, लेकिन इनकी वालिदा भी मुसलमान नहीं हुई थी। और इनकी ये कोशिश थी, इनकी चाहत थी कि इनकी वालिदा भी क्या हो जाएं? मुसलमान हो जाएं। तो ये वालिदा को कहते थे कि आप इस्लाम कबूल करें, इस्लाम कबूल करें। फरमाते हैं कि एक दिन जब मैंने उनको, अपनी वालिदा को दावत दी, तो उन्होंने बुरा भला कहा। अब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रोता हुआ हाजिर हुआ
اور عرض کی یا رسول اللہ اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ وہ میری ماں کو ہدایت دے۔ سبحان اللہ۔ یعنی دیکھیں بچوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی رب کی بارگاہ میں دعا کر سکتے تھے اور رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، لیکن صحابہ کرام کا کتنا پیارا انداز ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں خود بھی دعا کرتے تھے، لیکن اپنے معاملات کو حل کروانے کے لیے کس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے؟ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بزرگوں کے پاس جا کر ان سے دعا کروانا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم دعا کریں گے تو رب نہیں سنے گا، رب تو سب کی سنتا ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہونی تھی تو اللہ کا نیک بندہ اگر ہمارے لیے دعا کرے گا تو انشاءاللہ اس کی قبولیت کے آثار بڑھ جائیں گے۔ تو کسی بزرگ کے پاس جائیں، پیر و مرشد کے پاس جائیں، اپنے والدین سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا کروانی چاہیے۔ جس طرح خود اپنے لیے دعا کرتے ہیں، والدین کے لیے کرتے ہیں، تو اپنے لیے کس سے دعا کروانی ہے؟ والدین سے، اپنے استاد صاحب سے، اپنے پیر و مرشد سے اور اپنے بزرگوں سے، علماء سے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ میں نے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ میری والدہ کے لیے دعا کیجئے کہ ان کو ہدایت مل جائے، وہ اسلام لے آئیں۔ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دعا کی کہ اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی دعا سے خوش ہو گیا۔ جیسے ہی پیارے آقا علیہ السلام نے دعا کی تو ابو ہریرہ کیا ہو گئے؟ خوش ہو گئے۔ کیوں خوش ہو گئے؟ فرماتے ہیں کیونکہ مجھے یقین تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور یہی ہوا۔ فرماتے ہیں میں خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چلنے لگا تو جب میں اپنے گھر کے دروازے تک پہنچا دروازہ بند دیکھ کر میں بہت حیران ہوا، کیونکہ نارملی عام طور پر دروازہ کھلا ہوتا تھا اور آج جب یہ گھر کی طرف گئے تو دروازہ کیا تھا؟ بند تھا۔ کہتے اتنے میں میری والدہ نے میرے قدموں کی آواز سن لی اور وہ کہنے لگیں اے ابو ہریرہ وہاں ہی رہو۔ کیا فرمایا ان کی والدہ نے؟ وہاں ہی رہو۔ وہاں ہی رہو، یعنی وہاں کھڑے رہو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پانی گرنے کی آواز سنی، اتنے میں میری والدہ خوشی خوشی دروازہ کھولنے آئیں اور کہنے لگیں اے ابو ہریرہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی پیارے آقا علیہ السلام نے جیسے ہی دعا فرمائی اس دعا کا اثر ظاہر ہوا کہ جیسے ہی اس دعا کے بعد حضرت ابو ہریرہ اپنے گھر جاتے ہیں تو ان کی والدہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی والدہ کے اسلام لانے پر میں بہت خوش ہوا اور یہ خوشخبری دینے کے لیے پیارے آقا علیہ السلام کی طرف چل پڑا۔ یعنی حضور علیہ السلام سے دعا کروا کر گھر آئے، دیکھا کہ والدہ ایمان لے آئی ہیں، پھر واپس کہاں جاتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ فرماتے ہیں کہ پھر جب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا تو سن کر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ان کے ایمان پر قائم رہنے کی دعا فرمائی۔ تو یہ صحابہ کرام کا بچوں انداز ہے کہ دعا کرواتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور جب کوئی خوشخبری سنتے ہیں، کوئی خوشی کی بات سنتے ہیں تو یہ خبر سنانے کے لیے کس کی طرف جاتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ یعنی صحابہ کرام کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنا گہرا تعلق تھا کہ اپنے ہر مسئلے میں کس کی طرف جاتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف۔ تو اب ہم اگرچہ بظاہر پیارے آقا علیہ السلام کی صحبت نہیں پا سکتے، آپ علیہ السلام کا بظاہر دیدار نہیں ہو سکتا، لیکن مسلمانوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں تاکہ پیارے آقا علیہ السلام کی خصوصی نگاہ ہم پر پڑے اور آپ علیہ السلام کی نگاہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسئلوں کو حل فرمائے۔ جب ہم رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو پیارے آقا علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اس کا ایک بنیادی سبب کیا ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہی نے دعا قبول کرنی ہے، نعمت اللہ ہی نے دینی ہے، لیکن جب پیارے آقا علیہ السلام کا ہم دعا میں ذکر کر دیں گے، آپ علیہ السلام کا واسطہ اور وسیلہ پیش کر دیں گے تو پیارے آقا علیہ السلام کے مقام و مرتبے اور محبت کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔
तो ये जो हम वसीला देते हैं प्यारे आका अलैहिस्सलाम का या औलिया किराम का, गौसे पाक का, आला हजरत का, तो माज़अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला वसीले का मोहताज नहीं है कि जब तक हम वसीला नहीं देंगे अल्लाह दुआ कबूल नहीं करेगा। अल्लाह बगैर वसीले की भी दुआ कबूल कर सकता है, लेकिन हम वसीला जो पेश करते हैं तो इसके मोहताज हम हैं। हम उन नेक हस्तियों का जिक्र करते हैं तो उसकी बरकतें पाते हैं। और रब तबारक व तआला की रहमतों को पाने का एक प्यारा तरीका ये है कि जब रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की जाए तो उसके नेक बंदों, अंबियाए किराम, सहाबाए किराम, औलियाए किराम का वास्ता और वसीला पेश किया जाए। तो इसी के साथ हमारा ये दूसरा सेगमेंट भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अब अपने प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक प्यारा सा फरमान यानी हदीस पाक सुनेंगे। जी किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम सच्ची बातें के तीसरे और आखिरी मरहले सेगमेंट का नाम है सच्ची नबी की सच्ची बातें। सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्चे नबी की सच्ची बातें। तो प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी हदीस पाक हम सुनने जा रहे हैं। और बच्चों ये हदीस पाक सही बुखारी शरीफ में मौजूद है। चुनाचे अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन यबमन ली मा बैना लहयैहि अदमिन लहुल जन्ना। इसका तर्जमा क्या है? अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई मुझे अपने दो जबड़ों के दरमियान की चीज़ की ज़मानत दे, गारंटी दे, मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ। बच्चों गारंटी का मतलब तो आपको पता है, ज़मानत देना। और जन्नत माशाल्लाह इसका नाम भी सुना है, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शफाअत से जन्नत में भी जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जिक्र किया गया कि दो जबड़ों के दरमियान जो चीज़ है उसकी ज़मानत दे। अब जबड़े का लफ्ज़ भी आपने सुना होगा, लेकिन दो जबड़ों के दरमियान चीज़ है क्या जिसकी ज़मानत देनी है? तो उलमाए किराम ने जिक्र किया कि यहाँ दो जबड़ों के दरमियान की चीज़ से मुराद ज़बान है। दो जबड़ों के दरमियान जो चीज़ है जिसकी ज़मानत देनी है वो क्या है बच्चों? ज़बान। जो ज़बान की ज़मानत देगा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम जो मालिक जन्नत हैं वो उस शख्स को जन्नत की ज़मानत अता फरमाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ज़बान की ज़मानत देनी है, यानी ज़बान से जो गुनाह किए जाते हैं उन गुनाहों से बचना है। बच्चों बहुत सारे गुनाह ऐसे होते हैं जो इंसान हाथ पाँव से या आंखों से नहीं कर रहा होता, बल्कि किससे कर रहा होता है? ज़बान से। गाली देना, गीबत करना, चुगली करना, बुरी बातें करना, तो ये वो गुनाह है जिनका ताल्लुक़ किससे है? ज़बान से। ज़बान से बहुत सारे गुनाह होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। अमीर अहले सुन्नत की एक बड़ी शानदार किताब है गीबत की तबाहकारियाँ, जिसमें ज़बान की आफतों का भी बयान है और बिलखुसूस गीबत कितना बड़ा गुनाह है और इसका अजाब क्या है और इससे बचने का तरीका क्या है, वो अमीर अहले सुन्नत ने बड़े डिटेल के साथ बयान किया है। तो आप नियत करें कि इंशाल्लाह इस किताब को भी हम पढ़ेंगे। गीबत की तबाहकारियाँ, क्या नाम है? गीबत की तबाहकारियाँ। जी, तो जो ज़बान की ज़मानत देगा, दो जबड़ों के दरमियान यानी ज़बान की ज़मानत देगा, यानी ज़बान से किए जाने वाले गुनाहों से बचेगा, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के इस फरमान के मुताबिक उसको जन्नत की ज़मानत मिलेगी। किसकी तरफ से? मालिक जन्नत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह की रहमत से प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शफाअत और ज़मानत से कहाँ जाएंगे? जन्नत में। कहाँ जाएंगे? जन्नत में। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में मज़ीद अच्छी अच्छी बातें, सच्ची सच्ची बातें बयान करेंगे। अगर इस प्रोग्राम को आप दोबारा मुलाहजा करना चाहें या किड्स मदनी चैनल की दीगर नशरियात को आप देखना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल जो ऑफिशियल किड्स मदनी चैनल का चैनल है उसका नाम है किड्स मदनी चैनल। इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। ये सारी वीडियोस आपको वहाँ मौजूद होंगी जिनको आप देख भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। और किड्स मदनी चैनल के मुख्तलिफ नशरियात होती हैं। नियत कीजिए कि इंशाल्लाह प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स को देखेंगे और अच्छी अच्छी बातें, सच्ची सच्ची बातें, दीन की बातें सीखने, समझने और उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।